নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ বাবে আহিলোঁ। এটা জুবিন দা আৰু পাপন দাৰ বহুত পুৰণি ষ্টেজ শ্ব' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা কমেণ্ট কৰিব, লাইক নকৰাকৈ নাযাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' কেইখন পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। Make some noise for Tanvi, the most amazing dancer. Sorry. Okay, guys, so, Kitty ko dati ba yung sila dito sila Ito ho, ya. Kitty ko dati ba yung sila dito Asodro mahakot gamu samilala, asodro mahakot gamu samilala, kelo bosila.
আগতে মই দিল্লীত থেংক ইউ কান্দি মই যেতিয়া আগতে দিল্লীত এনেকৈ পঢ়ি থাকোঁ কলেজত पार्क में बैठे ना अच्छा सॉरी मैं असली में आ गया ऐसा लगे बिहू है तो आसानी लग गया तो मैं जब दिल्ली में पढ़ रहा था मोतीलाल नेहरू में था बाद में ये पहले रामपुर से था तो सोचा क्या करेंगे पढ़ाई लिखाई करके तो मोतीलाल चला गया वहाँ भी मोती नहीं मिला तो मैं लाल हो गया वहाँ से गुल हो गया सब छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई सही है तो जो हो रहा था तो ऐसे दिल्ली में नेहरू पार्क में बैठते थे पुलिस आता था बीच में दिल्ली में अच्छा कैसे बैठ हो कैसे बैठेंगे तो वो आ जाएंगे